अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, दुनिया का हर फर्द अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। वो ये चाहता है कि उसकी शादी सबसे ज़्यादा महंगी हो और मशहूर हो, और इसके लिए चाहे उसको अपनी इस्तात से बढ़कर खर्च करना पड़े तो वो गुरेज नहीं करता। आइए चलते हैं ZVS की बुटीक पर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ 4 ਮਰਦਾਨਾ ਸੂਟ 4 ਫਰਾਕਾਂ ਤੇ 2 ਲਹਿੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਫੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ZVS ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈ। ਤੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ। ਇਹ 9 8 42 ਬਣ ਗਏ ਤੇਰੇ। ਬੱਲੇ ਓ ਬੱਲੇ, ਤੇਰੇ 9 8 42 ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ? तौबा तौबा तौबा, बाहर तो पता नहीं नाके लगे हुए हैं। इतनी ट्रैफिक, गाड़ी गुजरना मुहाल हुआ है। ऊपर से मैं गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रहा हूँ, तुम लोगों की आवाजें चीखें वहां तक जा रही हैं। ये मेरी बुटीक है, कोई बलालगंज की वर्कशॉप नहीं है। ਤੇ ਭਾਈ ਚੀਖਾ ਨਾ, ਸੂਟ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਗਲਤ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਹ 9 8 42। बस इतनी सी बात तो चीखना शुरू कर दिया तुमने। वो बेचारा नहीं पढ़ा लिखा, इतना गलती हो जाती है। 4 जमातें पढ़ लेता तो उसे भी पता होता 9 8 42 नहीं होता, 9 8 48 होता है। लो, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। भाई मैं अपने पैसे मरन नहीं देंदा, मैं पैसे लेके ही जावांगा। मैं बचपन च सारे पहाड़े रटे हुए ने जनाब। ये 9 8 48 नहीं होता, 9 8 52 होता है। अच्छा बाबा, तुम्हारी बात मान लेते हैं, खोलो इसका हिसाब। 9 8 52 कर दो। ये हुई ना बात। तुम लोगों का आपस में सारा हिसाब किताब आगे पीछे हुआ है, लेकिन जब ग्राहकों को लूटना होता है उस वक्त तुम लोग हिसाब के बड़े पक्के होते हो। अच्छा मेरी बात सुनो, चीखना बंद करो। अब ये बहुत अहम गाहक आ रहे हैं, नवाब ऑफ फारगपुर। उनके बेटे की शादी है, जरा यही रुकना है तुमने भी। दोनों मिलके उनको सारा सेटिस्फाई करेंगे। नवाब ऑफ फारगपुर। हाँ तो नवाब फारग ही होंगे, उन्होंने को पैसा ही ना होता। और बाबा उनके इलाके का नाम है फारगपुर, वहां के नवाब आ रहे हैं। यहाँ ही बैठना, जरा हिसाब किताब साथ साथ करते जाना। उन्होंने बहुत ज्यादा कपड़े सिलवाने हैं। मैंने आजम मार्केट से कपड़े वाले को भी बुला लिया है, ताकि बता दे वो कि कितने थान लगेंगे। थान लगणगे? ये नवाब साहब तेरे मैनेजर ने भी चावड़े ने। अब भाई होश के नाखून लो। 2 महीने हो गए मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ है। जिम ज्वाइन किया, उसे वर्जिश करना है या चौकीदारी की शिफ्ट लाना है? अब भाई एक्सरसाइज करता हूँ मैं, ट्रेडमिल पे 45 मिनट भाग दौड़ करता हूँ। कमीने क्यों उस मासूम ट्रेडमिल की चीखें निकलवाते हो? वो की फायदा ट्रेडमिल ते दौड़ना? वो तो 2 घंटे भी दौड़ो तो बंदा उत्थे ही होता होंदा। मास्टर साहब तुहाडा दर्जी खाना है या तुसी किसी जिम विच ट्रेनर लगे हो? इसलिए मैं कह रहा हूं कि थान मंगवाने पड़ेंगे। वो नवाब हैं, उन्होंने 1-2 सूट थोड़े सिलवाने हैं। उनके बेटे की शादी है, कम से कम 20-25 सूटों का तो ऑर्डर देंगे ना। अच्छा वो यार मेरी मशीन का तो पटा टुटा आया, मैं उन्हें ठीक करा लिया। ये हर दूसरे दिन तेरी मशीन का पटा टूट जाता है, उनकी कुत्ते का पटा पुआ लेना है। एक ही दफा सही पटा क्यों नहीं डलवाते उसे? बाअदब, बामुलायजा, होशियार, नवाब ऑफ फारगपुर तशरीफ ला रहे हैं। आदाब से जी जी आदाब। शाही दर्जी ZVS की फरोख्तगाह यही है? जी नवाब साहब जी, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। अरे अभी तो हम घर तक पहुंचे ही नहीं है। वो हमारे साहबजादे किधर रह गए? आ गए अब्बा हजूर, आ गए। आदाब अर्ज है। लो जी, छोटे नवाब साहब की सेहत वेख के ते लगता है कि नवाब साहब की सल्तनत ते जवाल आ गया। हत्ते अदब, ये हम शादी से पहले डाइटिंग कर रहे हैं ताकि शादी के बाद फूल ना जाएं।
ضروری ہے آپ کی ڈائٹنگ تو بہت ضروری ہے. واقعی بندہ شادی کی خوشی میں پھول جاتا ہے, تو آپ کی اگر ہو گئی تو پھر تو آپ بہت پھول جائیں گے. بہت اچھا کر رہے ہیں نواب صاحب, ڈائٹنگ بہت ضروری ہے. ارے واہ 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 واہ, سبحان اللہ. یہاں ملبوسات بھی مل جائیں گے اور دولہے کو بٹھانے کے لیے ہاتھی بھی. نواب صاحب یہ ہاتھی نہیں ہے, اس جیسا ہے. یہ میرا مینیجر ہے جی. اوہ یہ مینیجر. محترمہ آپ کیا توڑی دانا بیچتے ہیں؟ نواب صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, زی وی ایس کی بوتیک میں آئے ہوئے ہیں. یہاں آپ کو ملبوسات ملیں گے اور جدید ڈیزائن ملیں گے. ہمیں جدید ڈیزائن نہیں چاہیے, ہمیں تو شاہی لباس چاہیے. شاہی. کیا تمہیں شاہی لباس کا تجربہ ہے؟ او نواب صاحب تسی ڈیزائن نو چھڑ دیو, ایسے ایسے ڈیزائن بناواں گے کہ تسی خوش ہو جاؤ گے. واہ. ویسے جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں, بولیے. یہ تو بتائیے آپ فارغ پور کے نواب ہیں یا وہاں پتلی تماشا کرتے ہیں؟ یہ کیا گستاخی ہو رہی ہے؟ معافی چاہتے ہیں, اس کے منہ سے نکل گیا. سیریس احترام کو ملو سے خاطر رکھا جائے. جی معافی چاہتے ہیں. جو کام ہم نے چھوڑ دیا ہے وہ ہمیں کیوں یاد کروایا جا رہا ہے؟ حضور آپ حکم کیجئے, کیا چاہیے؟ شاہی لباس چاہیے. نواب صاحب ایسے ایسے شاہی لباس دکھائیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. آپ کو معلوم ہے جب شہزادہ چارلز کی شادی ہوئی تھی تو اس کے ملبوسات کس نے سیے تھے؟ کس نے؟ پتہ نہیں کس نے سیے تھے. میرا مطلب ہے کہ کویت کے شہزادے کی جب شادی ہوئی تھی تو اس کے لباس والا کس نے سیے تھے؟ کس نے سیے تھے؟ کس نے سیے تھے؟ میرے کو قسم لے لو میں نہیں جو سیتے. کیا؟ او حضور میں تو جدوں کینیا دے شہزادے دی شادی ہوئی نا اوتھے لباس میں سیتے سی. او جدوں کینیا دے شہزادے دی مہندی سی نا, او جڑا کڑیاں نے اوتھے رقص کیتا سی نا, جھینگا لالا ہور جھینگا لالا ہور جھینگا لالا ہور, او لباس میں سیتے سی. واہ, اس کا مطلب ہے ہم صحیح جگہ پر پہنچے ہیں. ماپ لیجیے ہمارے برخوردار کا. ماپ لیجئے. یہ لکھو جی ایس. ماپ لیجئے. آرام سے پہلے بھی ایک دفعہ ناپ لیتے ہوئے نواب صاحب کی سانس بند ہو گئی تھی. گردن 1.5 انچ. 1.5 انچ؟ جتنی ہے اتنی لگا رہا ہوں نا. اوہو نواب صاحب کو تو بخار ہوا ہے. ایمرجنسی. ماسٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ ماپ لے رہے ہیں یا مریض کا علاج کر رہے ہیں؟ چسٹ لکھیں 2.5 انچ. 2.5 انچ گردن سے صرف 1 انچ زیادہ ہے. لے بیٹا نواب صاحب دی پرانیاں قمیضاں تینوں پوریاں ہون گی. لکھو جی تیرا 3.5 انچ. ہر جگہ سے صرف 1 انچ ہی بڑھا رہے ہو. یار نواب ہوں ہے ہی انچاں چ تے میں کی کراں. او بھائی یہ نواب لوگ ہیں, یہ اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں. اینی ڈائٹ نواب دا تے بیڑے گرک ہویا ہے. ارے بھائی اپنی بوتیک کا سب سے خوبصورت ڈیزائن بنانا ہے. ایویں ہی آ گئے ہو بوتیک تے, انہاں دے لباس تے کھڈاونے والی دکان تو بھی مل جانے سن. ذرا اپنا ڈولا پھیلائیے. نہیں جی 1.25 انچ. آپ ایسے ہی صاحبزادے کو ساتھ لے ہیں, نیزے کا ہی ماپ دے دیتے. بازو تے پورے ہانڈی چ پھیرن والی ڈوئی جڈے نے. لکھو جی 20 انچ. واہ 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 واہ, شکر ہے تھانے دار دی سوٹی نالوں لمبے نے. دکھاؤ تو صحیح. وہ تینوں کدی تھانے دار دی سوٹیاں نہیں پئیاں؟ ماشاءاللہ ہمارے صاحبزادے پوری ریاست میں سب سے زیادہ قداور ہیں. نواب صاحب ہور کدا ناپ لینا ہے؟ मास्टर साहब पजामे का माप तो लीजिए. وہ میرے کو سگریٹ ہے نہیں, میں اتوں اندازہ لا لاں گا. بھائی ہمارے دربان کا ماپ بھی لیجئے. چل میں کیوں وہ تینوں تے دودھ نال بھیجیا سی. और नहीं पाजी कैसे जी गल करते भेजे. اوہو میں سمجھا میرا منڈا ہے. اس کے ماپ کے 200 لباس سلنے چاہیے. 200 لباس
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਚ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਮਕੌੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਤਲਾ ਨਾਪ ਤੇ ਸਾਰਾ ਛੋਟੇ ਨਵਾਬ ਵਾਲਾ ਹੀ है। लंबाई लिख लो 28। वैसे शक्लो सूरत से ये नवाब साहब के मुलाजिम नहीं, रिश्तेदार लगते हैं। अरे ਇਹਦੇ ਨਾਪ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਟ ਬਣਨੇ ਜੀ? 200। 200? ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਸੂਟ ਗੰਦੇ ਕਰਨਾ ਓਏ? ਹੈ ਚਲ। नवाब साहब आप तशरीफ रखिए, मुझे बार बार डर लग रहा है कहीं आप मेरी आंख में ना चुभ जाएं। नवाब साहब मेरा नाम रहन दो, मैं तो रेडीमेड भी ले लूंगा। अब पूरी सल्तनत मैं ही तो नॉर्मल बंदा हूँ। वैसे जीवीएस ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ। ओके लार्ज। इनके कितने सूट हैं नवाब साहब? 3। 3 सूट। और कोई हुक्म है तो बताइए। 500 सूट गरीबों के लिए भी बना दीजिएगा। 500 सूट गरीबों के लिए? उसके लिए आपका माप ले लें। अरे मेरा मतलब है कि साइज क्या रखना है? आधे लार्ज हो और आधे मीडियम साइज। 250 लार्ज और 250 मीडियम। नवाब साहब 2-3 सूट डबल एक्सल भी बनवा दीजिए। बना दीजिए इसके भी 2-3 डबल एक्सल। जी 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 अगर कपड़े वाला आ जाता तो कपड़े की सिलेक्शन भी हो जाती। जी नवाब साहब कपड़े वाला भी आता ही होगा बस। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ओए ओए बड़ा रश थी। भाई इधर होना जरा। अरे शाहिद क्या कर रहे हो? नवाब साहब हैं। हैं? ए भाई साहब तो थे रंग महल पंगूड़ा नहीं लांदे? अगर किसी ने हमारी शान में गुस्ताखी की तो हम तलवार निकाल के शुरू हो जाएंगे और अताइयों को मार गिराएंगे। ये क्या हो रहा है हमारे साथ CBS? नवाब साहब ये अच्छी बात नहीं है। हमें पकूड़ा लगाया जा रहा रंग महल में। नवाब साहब ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। ਵਾਹ 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 ਨਵਾਬ ਲਾਹੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? फारिगपुर। ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਾਰਗਪੁਰ ਹੋ? जो हमारी यहाँ बेइज्जती हुई है नहीं नहीं हम तमाम ऑर्डर कैंसिल करते हैं। आओ कहीं और चलेंगे। आ जाओ। कमीने क्यों धक्का मारे हैं नवाब साहब को? ओ जी मैनू की पता हुन कि कच्ची बादी चो भी नवाब आउण लग पे ने। 500 ਸੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। मेरे भी 3 सूट रह गए। तुम लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई है। नवाब साहब ने जो अपने साहबजादे के लिए इतने महंगे मलबूसात बनवाने थे वो भी रह गए। यार बहुत बड़ा गाहक आपने खराब कर दिया CBS का। तो और क्या, लाखों रुपए का बिल बनना था। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਖੁਸਾ ਨਵਾਬ ਦਾ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਸੁੱਟੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਨਵਾਬ ਸਾਰੇ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੈਲ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब कि आप तशरीफ़ लाए। ये बताइएगा चौधरी साहब कि हमारे मुल्क की क़यादत बहुत बैन-अक़वामी दौरे कर रही है, इसका कोई फ़ायदा भी हासिल हो रहा है? देखें बात ये है अली मुमताज़ साहब, सियासी व अस्करी क़यादत ने मिल के अपनी मुस्बत शनाख्त का मरहला जीत लिया है और मैं समझता हूँ कि ऐसा शानदार जीता है कि मुकाबला ही एक तरफा कर दिया है। और आप देखें कि आलमी सतह पर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जी वो सदर ट्रंप तक के फेवरेट फील्ड मार्शल बन गए हैं। और हमने तो सफारती माहद पे हमने ये जो इंडिया वाले हैं उनके साथ हमने वही सलूक किया है जो गांव से आए हुए बच्चे चिड़ियाघर जाकर बंदर के साथ करते हैं। मोदी को समझ ही नहीं आ रही, उसे समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या वो, क्योंकि जो खंबा वो नोच रहा है उसके इर्द गिर्द हमने खारदार तारें लपेट दी हुई हैं। लिहाजा कभी वो जख्म चाड़ता है, कभी इंटरनेशनल प्लेयर्स के तलवे चाड़ता है, उनको बेवकूफ़ों वाली इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप प्लेयरों के साथ हाथ ना मिलाएं। तो भाई ये असूल बना हुआ है
اس لیے ہم ہاتھ ملاتے ہیں، ورنہ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। کبھی دیکھیں کبھی یہ جو مودی ہے کبھی مجبوری میں وہی دھول چاٹتا ہے جو ہم نے جنگ کے دوران اس کی اڑائی ہے، اور لیکن وہ پھر بھی بہت ہی ڈھیٹ ہے، بہت ڈھیٹ ہے، کوئی شک نہیں. وہ بات ہی نہیں آ رہا، بات ہی نہیں آ رہا۔ میرا تو دل کرتا ہے کدھر سامنے آوے تو یہ کناں دے دو چھڈاں میں۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ یار یہ بھی ہوں بزرگ ہو گئے ہیں، کوئی اپنے آپ ہی انہیں شرم آ جانی چاہیے۔ اور دیکھیں نا بلوچستان کے اندر ساری آگ جو ہے یہ اسی نے لگائی ہے، جی بالکل، جس پہ ہمیشہ ہم نے مٹی پائی ہے۔ ہاں جی اور میں تو اب بھی اس کام کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ نہ میرے جذبے میں کمی آئی ہے نہ ساڑھے کول مٹی مکی ہے۔ میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ جو ہو گیا تو مٹی پاؤ چڈو بڑا، مگر یہ بات ہی نہیں آ رہا کنی کو مٹی پائی ہے غلط حرکتاں دے۔ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਮੋਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। یعنی میں گفتگو کرنا تے سموک ہو گئی ہے تے تسی انساناں ہی لگے پھرتے ہو گوری صاحب، سموک تسی نہیں کھلار رہے۔ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے۔ جی 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 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی دیر تک ہم یہ انڈیا کی ان حرکتوں پہ مٹی ڈالیں گے؟ انہوں ہوں سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی وہ کیا کہتے ہیں، انف از انف۔ جی ہاں چوہی صاحب، آپ نے تو بلوچستان والے معاملے میں اپنی خدمات بھی پیش کی ہیں۔ بالکل گئی ہیں جی، اور میں تو مسلسل حاضر ہوں، کیونکہ ہماری پارٹی جو ہے علی ممتاز صاحب وہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ دے فضل نال انہیں موبائل دے سگنل نہیں پھیلے جنی ساڈی پارٹی پھیلی، اور ہم ہر جگہ جہاں بھی کوئی مسئلے مسائل آئیں ہنگامی بنیادوں پہ حاضر ہوتے ہیں، جی کیونکہ دیکھیں ہمارا تو مقصد ہی قومی یکجہتی ہے۔ ہماری اللہ کے فضل سے وفاق کی پارٹی ہے، ہم کوئی صوبائی سیاست نہیں کرتے، ہم ملکی لیول کے سیاست کرنے والے لوگ ہیں، اچھا، اور نہ ہی ہمیں کوئی لالچ ہے۔ وہ کیا شاعر کہتا ہے کہ میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا۔ چودھری صاحب، آپ مصرع ایک کسی اور شعر کا اٹھاتے ہیں اور دوسرا مصرع کسی اور شعر کا۔ دیکھیں علی ممتاز صاحب، یہ ادب میں شاعری میں جس قدر قحط الرجال ہے، اور جیڑا مصرع جتھوں لبے پھاڑ لو۔ چوہی صاحب، آپ نے باقی سیاستدانوں سے بھی اپیل کی ہے کہ پاکستان کا عالمی سطح پہ جو تشخص ابھرا ہے اس کو اپنی ذاتی سیاست یا مفادات کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ یہ تو اس وقت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں اس وقت اللہ کے فضل سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جتنی محنت کی ہے پاکستان کے تشخص کو بحال کرنے کے لیے، تو اس وقت ہمیں بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ دیکھو کی سیانے آندے نے جدو گڈی تہاڈی کچی سڑک تے جان ڈئی ہوئے تو پھر آپ ہی ٹوئے ٹرپے تو بچنا پیندا۔ ایک دوجے نال ریساں لا کے تے گڈی نہ پینچر کرا لئیے۔ دیکھیں علی ممتاز صاحب، اندرونی مسائل اور سیاسی نفرت سے نبڑنا بھی بہت ضروری ہے۔ بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے چند افراد کو ہم پکڑتے ہیں اور سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، ہاں جی راستے بلاک کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، بعد میں پھر جب قانون کارروائی کرتا ہے تو پھر چیخنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو بھی اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ
وہ کیا کہتے ہیں، لے کر کوئی جو سڑکوں پہ افراد آ گیا، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ بہت خوب۔ دیکھیں یہ وقت جو ہے یہ سیاسی افراتفری والا نہیں ہے جی اس وقت تو سب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ انہی پتھروں سے چل کے اگر ہو سکے تو آؤ، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس وقت دیکھیں بے شمار پتھر ہیں راستے میں، جی ہاں، مگر ہم نے پرچم کے سائے تلے ایک رہنا ہے۔ واہ، ہمیں اس مشکل راستے میں کوئی ایک دوسرے سے خلاف نہیں جانا چاہیے، جی ایک رہنا چاہیے اس پرچم کے سائے تلے۔ جی ہاں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ میں یہ جس پرچم کی بات کر رہا ہوں جی یہ پاکستان کا پرچم ہے، یہ وہ پرچم نہیں ہے مریم نواز کی تصویر والا جسے سرکاری اسکول پہ لگایا گیا ہے۔ جوہری صاحب اس پر تو نوٹس لیا ہے سی ایم صاحبہ نے؟ جی جی میں نے سنا ہے جی کہ نوٹس لیے سی ایم صاحبہ نے، جی ہاں، مگر ایسی حرکتوں پہ ایسا سخت نوٹس لیتے ہیں کہ ترقی دے کے ہیڈ ماسٹر کو ڈائریکٹر ایجوکیشن لگا دیتے ہیں۔ چوہدری صاحب ویسے آپ نے اپنی حکومت میں تصویروں والے پرچم نہیں لگائے تھے؟ یہ بات ہی غلط ہے۔ آپ پرچم کے اوپر اگر کوئی تصویر لگا دیں جی جی تو ہوا چلے تو پرچم ہلتا ہی انہیں کہ جی فوٹو ہوندی وہ گھر بیٹھا تک جاندہ ہے۔ تصویر جو ہے وہ تو وہاں لگنی چاہیے جہاں سے ہلے نہ، پرچم کے اوپر تو تصویر ہلتی رہتی ہے، تو الٹا فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ اچھا جوہری صاحب، آپ سے آپ کی پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی ملاقات بھی ہوئی ہے؟ جی میں نے ساری پارٹی کے رہنماؤں کو بلایا ہے اور میں نے کہا آپ میٹنگ کے لیے کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے، ساری پارٹی تو کہڑا بین لگ گئے ہے، ملتے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے سے کے مشوروں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں تو لوگ سوچیں گے کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، میں لیڈر ہوں کسی اور کا، میری پارٹی کوئی اور ہے۔ جتنا علی صاحب سیاست کا بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے، جی، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا لیڈر کس پارٹی کا ہے۔ تو اس لیے میں نے بالکل ساری پارٹی کے سینئر جو قیادت ہے ان کو میں نے اکٹھا کیا ہے۔ دیکھیں جس طرح رکشے کو چلانے کے لیے وقت پر اس کا تیل پانی بدلنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح سیاسی جماعت کو چلانے کے لیے یہ میٹنگیں اور اجلاس بڑے ضروری ہوتے ہیں، ورنہ سیاسی جماعت کا انجن دھواں مار جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ چوہدری صاحب دا وڈا پن ہے کہ انہاں رکشے دی مثال دیتی ہے، وہ بس دی مثال بھی دے سکتے سن لیکن انہوں نے فضول خرچی نہیں کی، انہوں نے مثال چ بھی وہی سواری رکھی ہے جہد انہوں دی پوری پارٹی آ جائے۔ گوری صاحب تسی تو غصے ہی کر گئے ہو، یہ دھواں مارن والی مثال میں تہنوں ویکھ کے تو نہیں سی دیتی۔ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہنا چاہیے، یہ مضبوطی پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتبار ہی نہیں رہ گیا ہوا ہماری سیاست میں، اسی لیے تو سیاستدانوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے ممبروں کو لیڈرشپ دی جائے، جو کہ ان پہ اعتبار تو ہوتا ہے نا کہ یہ تو کم از کم پارٹی چھوڑ کے نہیں جائیں گے، مگر پرویز علیہ صاحب نے یہ فارمولہ بھی خراب کر دیتا ہے۔ علی ممتاز صاحب اب تو بڑی پریشانی بن گئی ہوئی ہے، جی، ایک وقت تھا کہ صبح اٹھتے تھے تو اگر اجلاس بلانے کو جی چاہتا تھا تو سارے گھر دے جی اکٹھے کر لیتے ہیں، ہوں اجلاس بلانا پوے تو دوروں دوروں بلانے پیندے نے، بلکہ یقین مانے علی صاحب اجلاس بلانے کے لیے کوئی اطلاع نہیں تھی دینی پڑتی،
ਬਸ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਮੰਗਾਈ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਜਲਾਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। चौधरी साहब, चौधरी सालेक कबड्डी फेडरेशन के बिला मुकाबला सदर और चौधरी शाफे चेयरमैन बन गए हैं, आपको मुबारक हो। वाह। खैर महाराज ये तो कबड्डी फेडरेशन वालों ने हमेशा हमें सरपरस्ती का मौका दिया और मैंने चौधरी सालक और चौधरी शाफे से कहा कि टीम को ऐसा तगड़ा तैयार करें जी कि वो दोबारा वर्ल्ड कप लेके आए, वाह। बल्कि इतने अच्छे कबड्डर तैयार करें, ऐसे अच्छे कबड्डर तैयार करें ਕਿ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। मगर चौधरी साहब, कबड्डी के खिलाड़ी क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਜ ਦੀ ਤੇ ਕੌਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਖੇਡ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਬ देखे कोई भी क्रिकेट टीम में तगड़ा बंदा ही नहीं नजर आता, वो सारे बीमार लगे फिरते अल्लाह जानते ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਫੜਾ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। बल्कि मैं समझता हूँ कि कबड्डी के प्लेयरों से अगर क्रिकेट खिलाई जाए ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਗੇਂਦ ਤੇ ਛਿੱਕਾ ਕੱਢ ਮਾਰਨੇ, ਟਿੱਕਰ ਚੱਲ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮਲਕ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਨੇ 650 ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਲੀਮ ਜੱਟ ਨੇ ਤੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਐਸੀ ਗੇਂਦ ਕਰਾਣੀ ਹੈ हर बैट्समैन का बल्ला टूट जाना है। अब तो क्रिकेट टीम में जो खिलाड़ी डाले हुए हैं वो इतने कमजोर है कि वो गेंद कराने से दौड़ लाता है तो दुआ मंगनी पैंदी है, या अल्लाह राह च ही ना बह जाए। मूँह ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ कैच फड़दे इंज डरन डे होंदे ने जिवें उतों गेंद नहीं आ रही, आसमानी बिजली आ रही है। मेरा मतलब है कि हार जीत तो खेल का हिस्सा होती है, हाँ जी। मगर अगर कबड्डरा खिडाया जाए तो कम से कम डरेंगे तो नहीं ना। वाह।